Basta kampo. Ato ni. Pintura sa pader, bawat kulay buhay, walis at pandili, sama-sama tayo'y tunay. Ang Camp Evangelista Elementary School Community gidapit sa pag-apil sa Brigada Eskwela 2025 nga gikatakda sa Hunyo 9 hangtod sa Pizza 13. Ang matag adlaw nga kalihukan magsugod sa alas 8 sa buntag. Sa pangarap, sa Brigada Eskwela, walang maiiwanan. Basta kampo. Ato ni. Ang imong tabang sa paglimpyo o pag-andam sa among eskwelahan alang sa bagong tuig sa akademiko, gipabilhan namo pag-ayo. Gihangyo ang mga ginikanan, mga stakeholders, ug ang atong mga estudyante nga magdala sa ilang kaugalingong mga materyales alang sa pagpanglimpyo. We look forward to your participation in making this year's Brigada Eskwela a resounding success. Brigada Eskwela, sama-sama para sa bayang bumabasa. Sama-sama para sa bayang bumasa, ating hawak kamay, tagumpay ang matulad. Bawat hakbang tungo sa pangarap, sa Brigada Eskwela, walang maiiwanan.